33 to 41 degrees Celsius kon extreme caution. Kini ang sitwasyon karon sa temperatura sa General Santos City. Subay sa gipagulang datos sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa. Sulod sa Abril 2 hangtod pitsa 3 ning tuiga. Matod ni Benrio Binian, Chief Meteorological Officer sa maong buhatan, normal lang sumala kini itandi sa ubang lugar sa nasod. Apan delikado sab og galing ma-expose ang usa ka tawo sa init. Kung magpalabita o ganing expose sa init sa adlaw, pwede na ito mabati ang 38 degrees Celsius nga heat index. Onya kanang 38 degrees Celsius is delikado na siya. Pwede maka-experience of heat cramps, heat stress, o pwede po ang heat stroke, which is makamatay. Sigon ni Binian, kasamtangan nga anaa pa kita sa matured stage sa El Nino ug dili malikayan nga sinati usab ang resulta niini sa palibot. Dili lamang sa Gensan ingon man sa bahin sa Sarangani Province ug South Cotabato. Bona sa patag is kanang init kayo, taas ang mga adlaw nga halos wa gyud mga pagulan. Daghan ang adlaw gyud nato karong bulana. Halos wa gyud tay mga pagulan. Kung naaman taligsik ug dali ra mahuman ang ulan. So dili siya enough para mabasa ang atong yuta or mabalik ang temperatura sa atong yuta. Sa ubang bahin, base sa datos sa Department of Education Gensan, as of April 1 ning tuiga, pasado alas 5 sa hapon, 2,557 ka estudyante ang nakasinati og severe headache o pagpanakit sa ulo, samtang mukabat sa 291 ka estudyante ang nakasinati og nosebleed gumikan sa tumang kainit. Gisuspende na sugod karong adlaw ang face-to-face classes sa mga tulunghaan diri sa General Santos City, ma-public school o private man. Kini subay sa Executive Order No. 19 Series of 2024 nga girekomenda sa Department of Education ngadto sa local government unit tungod sa grabe nga kainit nga nasinati sa publiko. Matod sa DepEd, posibleng mulungtad kini hangtod sa Abril 5, apan nakadepende. Usa lang sa ginaprotektahan sa maong ahensya ang kahimsog sa mga estudyante. So ang severe headache manggod ingon pa ni Dr. De Barbo ang atong medical officer, isa siya sa symptoms sa heat exhaustion. Naapot tay mga reports nakuha nga naay 7 ka learners ang nakulaps kagahapon. Partial rani siya kay as of 5 PM kagahapon, 40 ra ka schools ang nakareply. Mao ni ang atong giduso dito kay City Mayor sa recommendation nato sa DRRM sa council nga nanatay mga cases ang ani. Gawas sa Gensan, nagsuspende na sab og face-to-face classes ang South Cotabato Province sama sa Tangtangan, Banga, Surala, Pulomulok ug uban pang 11 ka LGUs. Pahinumdum na lang sa mga eksperto sa publiko, likayan ang pagbulad sa init, kanunay ang pag-inom og tubig ug magsuot og komportabling bisti. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News.